Jumolo mahita martangiang. Mauliate marohanami Tuhan di paluasodo kami marparsoran apala diobason. Nangdo takas sigatan nami risikan nami hatami lau batugu hongulu haporsion nami. Mangadupi akasubia sibolis pangagoi asatang haporsion nami. Jala bohalamu hami marhite hatam di bagasa todim todi parbadia atong nungarade horong ama di huriam lau tumangi hoko marhite hatami makuling maho mananginangi dohami akan aposomod di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hamuna kadongan nama berita nauli si Bigyota di PHD Katedral Ama Hati Haon wenet dosian Evangelium Lukas bidu sapulusia mamuka sen ayat sada sa rodia 10 songono mapadokna dungi dibongoti ma laos dibolus ibana mahuta Jeriko. Jadi adong ma disi sahalak iduk ni akasi jalobeo namar guar Sakius namora doibana di pangidorohana na ingidonna rupa ni Yesus alai dang tarbahesa sialan atoropi ay pardaging name metibana gabi marlujung ibana tujulu di panai mat hau gala-gala sada anggiat di ide ibana aido dalan si bulusonna duk sahat tu si mamereng ma Yesus tu gijang lausninda mado ibana o Sakius hatok maho mijur aiko sorang au tu jabumi sadarion jai hatok maibana mijur las rohana majako Yesus marnidai marumutugu mana sida sude maddok na sorang do ibana HP tu halak si pardosa gabi Roma si Sakius diok matutuhani olo Tuhan satongan yak kartaki mahulio tu akan apugus jala iya dung adong na huangati siop pat lopit mahu paulak. Jadi Yesus itu ibana dapat tatua do pangisi ni jabus sadarion. Ai pinopar ni si Abraham do nang ibana. Ai narodo anak ni jolme mangalului jala paluahon namago. Ima sahatna. Hamuna kamanami na hinahlongat di bagasan Kristus Yesus. Tarbarita do anggo cerita taringot tu si Sakius mulai sekolah minggu sahat tu akan tua-tua jala cerita barita si Sakiuson tarbaritana di siala pajakitna tu sadahau gala-gala di siala tanda kutip pardaging name metibana ido nabui Bigyota barita nauli sian si ete kota tiki sekolah minggu nuaing sahatna barita naulion tuhita akka orang ama dia do naboi putih kota ay tardok ama do si Sakius makhokop keluargana makhokop bulonna songo si Jalobiu
Jala bohado ibana mengadopi si tuan natorop di hati hai di partikian itu hatta Yesus na pajupang dohot si Sakeus. Amunak kadongan tentu tarajumi do dio basobas parpudion seadong do na pro kontra muladok sasahalak menduduki jabatan na penting di tonga-tonga di masyarakat manang publik figur jala ido namasa diobas parpudion adong namak kalomohon adong namak kasuguhon wasa dihasuguhon jala mau losongan na terberita sasahalaki lumui tonga-tonga ni huria olong doro hatta tuibana alai secara umum sugu dorohani halak ala ni parangena perangai di penampilan ni pemungut cukayon si jalobeo beralasan dei molo tungpe sokonna miris halak mamereng pangalaho si jalobeo bahasa soni di hatihan si jalobeo di si Sakeus di horongna hati hai di hasuguhon si tuan natorop ala sifat pemeras tamak jala gabi penindas dua lakon keras marparange na buruk jala dak sudenian sedong dona denggar roha di hati hai alai anggo di trupuhon tentu berengodo suguni rohani halak marnidasa si Sakiuson di bahini tauji majo mangarisiki ala karakter si jalobeo yang dihalomo kalak alai adong sada nauli nabui putih hotta sifat ni si Sakeus manang horong si jalobeo naso dihalomon ala halakon ima antek-antek ni Romawi do hati hai penjilat ambil muka jala holap pasonakon panggonggomi di hati hai tanpa mamereng bohado masyarakat di hati hai ibana di hasogohon di pasiak siak akkadonga sabangsona halak Yahudi amunak kamang alatung dihasugohod do pangalaho si songanon tauji majo pabagason sonido sikap ni si Sakeus nanangda ditrupokon adok piga-piga siene totta adong do hapena di tonga-tonga nguluon sahalak namora sahalak na berkedudukan tinggi siadong nahurang di nguluna tadok majorupani kekosongan jiwa kekosongan rohani odo pangalhona di bagasan pakilalan na bagas adong do sihol ni roha ni halak si songonon laho mangalului no mapit di parngulunna roha parbagasa di ngulu partodjorna asa catatan apa jolo tu hita kaama ima sihol ni roha naik pajupang doh Tuhani tadok naking adong nahurang di ngulu niak kanamora termasuk Sakeus kekosongan jiwana rohana pakilalanna iban na sihol rohana pajupang doh Tuhani alai ala keadaan keterbatasan fisik gabi pangabati ma lau pajupang doh Tuhani adi dok do dia tulu dipanggil rohana nang idon na rupani Yesus alai dak terbahesa sialan atau rapi ai pardagi name met ibana ido na boy berengota alai manat nang dohonot tado marhite trupuhon keterbasatan halak sasitongna deng gabi pangabati lau pajupang do Tuhani
Godang donian keterbatasan tak. Godang keterbatasannya kadongan. Isara sahid mai perdebu-debuan men ekonomi roha nasukarijo dang ulau-ulau gariada satu para anak konon ido tapaki lalako sipata gabe pangabate keterbatasan tapaju pangdok Yesus alai sudena ibu ido di pasiding asal roha nara paju pangdok Tuhani di pasisi Sakius sudah keterbatasan hamek metonna danggai pangabati di rohana laho pajupang madapoto Tuhani ibana dibotibana sada kesimpulan di joloani marlujung di dalam nasomal di bulus dumobi rombongan di Tuhani hati hai yang mamulus cedalan nasomal dan apalah bagas nyan panadonna taringot Tuhani alai sian akka nabi negena taringot barita ni Yesus Mesias Tuhan nabi narbagai-bagai ido nabi notona lumobi baritaon masa di Jeriko nasuapalan sahobar be ala Yahudi agape di paresoran Jepang dok di dok dia tulu di bahasa Indonesia lo mapit untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kemudian kamang mulu tadok kena king dang song di bagas panad daun ni Sakius taringot tu Yesus nuaing satu hita bohado panad daun taringot tu Tuhani. Nah pasti Yesus si palua naro gabe jolma paloh kita sedosa hamatiang gabe baru marhite pajalo ota di bagasator di parbadia molo si Sakius hati hai naik kolan marnida rupani Yesus itu pikir rohana alai motivasi na bagas na pajupang do Tuhani mengojar ibana berusaha di keterbatasanna ibana majakit ibana dilului dalan nakok ibana tu sadahau gala-gala asabu idanna Yesus imana perjolo sihol ni roha naik pajupang do Tuhani menyisihkan keterbatasan yang ada meregam cara doholani wado tutu roha nara na peduahon molo tapi kiri dah kita rajumi keterbatasan ni talului dalam asapaju pangdohot Tuhani lumobi si Sakius ternyata na peduahonon di joloani Tuhani do na di rohani jolmai di boto Tuhani do ahana adong di rohata ahana taula parbinoto di mana Allah maha tahu di hau gala-gala na jinak si Sakius di boto Tuhan ini lumobi parsitutur ni Sakius laho pajupang do Tuhan ini iban na di juluani do si Sakius oh Sakius atau mahomijur ay kosorang au tu jabu misa darion ayat 5 halongangat be di rohani Sakius tung halongangan bahasa parminoto Tuhani di rohana daktarasan las ni rohana di padohan ni Tuhan namanggora maju gorna ada tutu pajo taringot tu sada gorna ga ibana pitor mijur ibana atau marlujung dang ditagam rohana neko sorang Tuhani martamui Tuhani tujabuna rasa haru jala songon nipi do tutu dipaki lalon ibanai cukup dolani dang di halaputi do mitor marlujung ibana lau tu jabuna di patupa pajakonan na arga manawe Tuhani dohot rombongan ni Yesus ido silakona
dak sude na dinggan na pinatupa ni hitaon tarjalodongan dak sude na dinggan tingkat di rohani dongan sedong do na sutabo dang dinggan di rohani dongan naing manian dinggat tapakilalaho dinggan une dihalak iduna muli alai nama saon tardok do na pinatupa ni si Sakius maradok petuhani jala lumobi Yesus na sorang dijebu ni si Sakius pitor sogoma roha si Tuhan na torop itu tutu mangaluli dalak kasalahan ni Tuhani asa tumboi jeheon nasida anggo dituhatta narikot ima bohado pajakonan ni akka jolma marado punibana ai haluardo na dapat termasuk si Sakius ai ponis si Tuhan na torop si Sakiuson halak perdosa wasa seorang ibana dijebu ni halak perdosa ima ponis ni halak hati hai alain harga nunga maralus taringot tu si Sakius pajupang jala marnida Yesus jala olo Tuhani seorang singa martamue dijabuna dijoloani Tuhani na di rohani colmai na patuluhon amunak kadongan nama dapot tado hatuaon disiala parroni Tuhani manopot jolma si pardusa agape dang haru masa kejadian songo Yesus naro pajupang martamue madapoton akka dongat di jabuna songon namasa si Sakius alain harga totong do ro Tuhani martamue naso tatagam dia kapartikianna rodo Tuhani majupangi hita di karejota di jabuta di sude ulota tak tasadari nyani ala ima holong ni rohani Tuhani ala ikos sahat do hatuaun haluauni rodo Tuhani majupangi hita aga pedak tau tangibana jamita ditikion paingotok kita asa toktong nian taju Tuhani hadir nian di ngulutan madungani hita bongot Tuhani tuja buta rodi sude lapak ko basyotna pakai basota di boto dang marsogot dak kaduan ale jelas do takas didokon sadarion amunaka dongan nama argade serta sadari parro dinaro Tuhani maju panghita ai didok do di ayat pasiah dapota tua pangisi ni jabos sadarion dak marsugut pikion molo tajak ko Tuhani jala taleo rohata lehonon Tuhani mah tua keluar di hita atau ngahama dabu ipatupot molo ro Tuhani maju pangihita songo dalas ngasni rohata molo si Sakius ya tidak konibana do napatut songo ngulune baru pada nibana tu Tuhani marhite nama melehon jala pasahaton pernaponan tu kana bugus ai didok di ayat well, olo Tuhan satongan ya kartaki mau lihat tu kana fokus jala ya dong nah mangati sobat lopik mahu paulak. Dang apala songoni nian dipanggil Tuhan ni. Dang apala ikon ucatot tasude dangi na dipanggil Tuhan. Alai rohaido molo tumpe adong na tapeo denggamma tapelehon denggamma merbasa-basa denggamma marulau diakoni tanpa gudang panibangion boido rohanara mangurupi halak nama kaporluhon ido na nigil Tuhani asa dapat hatuak kita roha nama ngalehon tiki pakilalahon dumobi moltungadong sautik natapeo
roha nara majut pangi Tuhani marsaur do tibana ganuk tiki jalama parangi hok katana ido nani giling Tuhani dilehot do hatuau tuakka na patu pahone ala tapakilala hodang ngadong nabu tapangasahon ro Tuhani majut pangi hita kasih pardosa di dok de 10 narodo nan jolmai mengalului jala paluah nak kana mago termasuk di turpo si Sakius hita pe dan nama dokon asa sarupa tu si Sakius dah alai nanang bohape tara jumi di bagasa diri ton argado Tuhani di ngulutta iban na roi bana maju panghita jala orang dijabut tak mian tahamalati homai Tuhan hadir dimanapun dan omnipresent tetap iduna kata sadari asa unang lupa hita desi amin martang yang mahita mau lihat maruhanami Tuhan diliokodo pakilalan natakas di ngulu nami marsiaja rasian sada pangalaho ima si Sakius na masih hol pajupang doho jalai juloni ho doi diliokodo hatuaon orang doho di jabuna mian jala rodoho majupangi na masih hol rodo pokok pasu mak ngulu si songoni ay rodo ho hapena Tuhan majupangi hami dia kaulan nami keluarga nami itonga-tongan ya kaparsorat lumubi hurian lumubi matuhan dia ka obas-obas ni normalon dipakila rohanami jonok doho dang dau laos ido sadaha gogo dihami ikon adong do rohanara si hol hami pajupang doto marhiti parsaoran ganup marsa sahalak dijabu dibagas marhiti rabdo keluarga dina martangiang lumubi muse patu pahon akka deon pertangiangan di hurian iru na boy lupe patu pon nami jala rodo homian tonga-tonga keluarga pasu-pasu mahatam pasu-pasu akka ama di hurian na totong sihol rohana pajupang doto agape marhite media elektronika on atong miam maho mau lihat ema di saluhut na ala Kristus Yesus martangnya kami tuho amin.